Patay! 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 Last 3 minutes 30 seconds, all 50 ang score. Barangay 6 versus Tambo. Yo! Lalusin, diniskarte pa sa tinawa niya. Kinuha ang isang buong linggo para tumira. Scott Pinego. Lige. Pinayungan ng dalawa. Oy! Lakas! Ang lakas mo! Pero may jumper. Wala. Oy! Ang ganda naman nun! Timeout. Barangay Tambo. Score natin all 54. 1 minute 55, all 54. Fourth quarter, patay. Material, against number 20. Pero nabawi na material. Susumok sa ilalim. Patay! Loso, diniskarte. Nakalamang na! 40 seconds. Pass number 15. Pinego into the side of the zone. Inside pass. No Barangay. At the number 5. 10. 61-54. In favor of Barangay Tambo. Congratulations, Barangay Tambo. Shake hands, both teams. Score natin 62-56. Panalo ang Barangay Tambo.